Alang sa atong pagpadayon kay talagsara man ni, no? Amen. Gahapon, no, sumala sige kaingon na ganina, ubay-ubay jud, no? Naay po ipipila nga wala, napoy nakatambong sa atong sisters meeting. So dito atong nakita kung unsa gyud ka mahinungdanon ang mga isuong babae diha sa iglesiyahanong kinabuhi. So makita nato igsoon giingon dito, no, sa pagtulunan nga pila gani ka porsyento ang naa sa mga igsoong babae? 70%, no, nga ang igsoong babae mas gikinahanglan ang ilang function diha sa iglesiyahanong kinabuhi. Samantala ang mga brother 30% lang. So mga din ang mga igsoon, labi na sa mga igsoong babae, kamo jud, no, maoy labing importante sa iglesiyahanong kinabuhi. So gisgutan dito nga samtang ang atong Ginoo nangalagad uban sa mga apostoles dunay nagpaluyo nila, no, nga nangalagad pod ang mga igsoong babae. Dayon gani gisgutan dito dunay usa dito nga asawa to siya sa sinaligan, no, ni Haring Putipar. Ha? Herodes. Oh, kung pasabot ato, iputo basta-basta kay si kanang sinaligan dito ka, administrador ka, nya imong asawa, adili po na basta-basta. Pero kauban siya adtong mga igsoong babae nga nangalagad uban sa atong Ginoo sa ilahang pagpangalagad diha sa pulong. Kung sa mga igsoong babae, no, diha sa iglesia ng kinabuhi, dako kaayo mo og kagamitan. Tanawa ra gud sa praktikal. Kung pulos brother lang, tanawa, bisan pa sa panimalay, di ba? Kung wala ang asa, di ba, isa mo dia, ang may ilaw ng tahanan niya, o wala ang inahan, nawa yung ilaw ang panimalay. So, ang bana, o ang amahan kay haligi man, di ba? Yung makunsa man ang haligi kung ang balay ngit-ngit. O, bot pasabot, mas labing importante yun ang babae. Sa mga lalaki, no, labi na sa iglesia ng kinabuhi, magluto, magsilid, mamalingki, mga prepare tanan. Kung ato magkita, mas gamit yun ang babae. Din sa praktikal nga pagkinabuhi sa iglesia ng kinabuhi, so sila po gihapon ang angay nga manguna. Ang atong konsepto, abi na to brother, abi na to elder, worker, mga agsano, mga unsa diha. So dili di ay ang mga sister di ay, no? So atong makita nga ang mga sister dakong gamit. No, sila gid unta ang mag-inisip, no, bahalag maluya ang brother o ang bana, ang sister dasig kanunay, no, mag-una-una paymulo sa Ginoo, mag-ampo paymulo sa pulong sunod. Sila pon ang mag-initiate o mag-una alang sa mga pumiting, sumala sa kasikatian pagigambit sa mga naunang panahon, no. Naapsay man ako to akong lula ugang mama sa akong ugangan, no, pila ka kilometro lakon nila na kay aron lang mutambong og morning revival, mutambong og mga parakatigong. So ato kunta karon kita mga igsoon, no, mga babae, no, kita gyud unta ang magdasig labi na sa mga dili lang sa mga brother, no, diha gyud sa iglesiyanong kinabuhi. Then atong makita katong sa mensahe dos isgutan dito nga ang praktikal nga pagkinabuhi sa iglesia ng kinabuhi diha sa Roma 16. Ya sagad gisgutan diha sa Roma 16 mga ngalan sa babae. Abi na to ang nanguna brother nganong mahimulong ta nganong sister man ang giunang mensyon, no, si Prisca og si gani? Si Bibi og si Prisca. O ba ni? Prisca Aquila. Prisca Aquila. Priscilla. Marona Priscilla marona. So, buot pasabot, anang panahon na natural sa administrasyon,
sa decision making, brother man jud sumala sa anay. Pero sa mga praktikal nga pag kinabuhi o praktikal nga buluhaton, no, labi na sa mga buhat, sister jud ay mga igsoon. No, just imagine 70% ila, no ba maluyag gani ang mga sister, ang mga brother, tagilid po. No, pero bisag maluya ang brother, kung ang sister dasig, madala ra. Salamat sa Ginoo mga igsoon. No, gani dimension jud, no? Bisan pa si PB, pag-ingon ta sa unang mensahe 70% ang mga igsoon babae. Pero si PB gingon dinhi, sobra pa sa usa ka 14%, no, ang iyang kahimuan diha sa iglesianong kinabuhi. Ngano mo na? Tungod kay siya usa ka sister, dili lang ingon nga nangalagad diha sa iglesia, kundi alang gyud siya sa iglesia mga igsoon. No? Kung sa prinsipyo atong tanawon ngano man nga nakinahanglan ang Dios diha ni Kristo og pangasaunon, ngano nakinahanglan man sa iglesia, tungod kay dili man niya mabuhat kung siya ra. No, kay mahimo man sang Dios nga dili matarong kung iyang hukman diretso ang si Satanas o ang yawa nga iyang kaaway, nga iyang kaliliman Lucifer man na, no, ingon nga iyang manulunda nga binuhat, pero apan siya pagrebelde niya, so dili siya direkta nga mo hukom niini. Kinsa man iyang gamiton, mao ang iyang asawa nga mao ang iglesia mga igsoon. So gilagwayan ni siya sa mga sister. Busa alang sa mga sister, dako gyud mo og gagamitan diha sa iglesiahanong kinabuhi. Okay? So ato makita diha nga sa panahon ni Prisca ug ni Aquila, asa sila punta. No, na bukas ang ilang panimalay alang sa mga panagkatigom. Gani kung atong tanawon bisan pa iglesia sa Episo, no, asa nagkatigom diha sa ilahang balay o diha sa ilahang panimalay. So kita mga igsoon, no, balag o mag-alanganin ang inyong bana, no, mabukas alang sa meeting, pursuance meeting, prayer meeting o unsa ba nga meeting. So alang sa mga asawa, kamo gyud unta mo'y mag-initiate, no, nga diri sa balay, no, diri mag-meeting or diri mag-pursuance meeting, no. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Dayon, kamo pod unta, no, mo'y mag-una-una nga, oy, kuan nula ra baron ang oras, pursuance meeting ra baron, live study or Bible reading ra baron. No, kamo gyud ana, no, bahala ang mga brother medyo busy, kamo gyud mo'y mag-timaan, no, kamo gyud mag-inisip mga igsoon. So dagang nalan sa kapitulo 16 sa Roma nga sagad diha gisgutan mga sister, no, nga ang sister mo'y labing importante alang sa iglesianong kinabuhi mga igsoon. So ato maganda dinhi gani bisan pa ang mga Maria, no, mga Maria gisgutan sa bagong tugon at least kapila ni kaunom, no, naa si Maria Magdalena, Maria nga tungging at inahan sa atong Ginoo sa unod. Dayon basta kay unom ka Maria, no, subot sa pasabot ang mga sister ni mga igsoon. So labing importante alang sa iglesianong kinabuhi. Then ingon din ang mga sister kung atong tanawon sa praktikal nga pagkinabuhi, sa to gani giingon ang viral karon aw sa nang uso singalan sa mga sister, mga marites. Sinabi tayo sa na din sa mensahe, no, sagad sa mga sister, di ba, no, ato makita nagtapok-tapok gani, dagan kayong mga disgot-disgotan mauni muna, pero gamay ra kayo o wala ba magisgot may tungod sa ang buhat sa Ginoo, no. So dili unta na ingon ana, no, usab unta ang atong konsepto mga igsoon, no, usab unta ang atong paghatag og bili, no, nga mahimo unta walay masayang nga oras, walay masayang nga panahon, no, makatapok-tapok kani unsa isgutan, angay ta magisgot alang sa buhat sa Ginoo, no, magampo unsay atong napahimuslan sa atong morning revival, sa atong Bible reading o sa ato ang pursuance meeting. Okay? No, aron sa tuyo nga mahimo gyud tang alang sa buhat o alang sa pagpadayon sa Ginoo magson. Dayon dagan pag mga punto
no? Ang mga igsoon babae mao gyud manguna gyud nila pagrisgo sa ilang mga liog alang sa iglesia, no, andam nga mutahan, no, sa ilang liog miskin sa diri si Priska o si Pipi ba ni? Si Pipi, no, bisan pag itahan niya ang iyang kinabuhi tungod og alang sa iglesyanong kinabuhi or sa buhat sa Ginoo maigsoon. So kita giunsa man nato paghatag og bili, no, ang buhat sa Ginoo. No, si Pipi wala niya igsapayan ang iyang kinabuhi, no, andam siyang itahan, no, bisan pa sa mga tinun-an mga igsoon. So andam siya nga mo tahan siya kinabuhi tungod og alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo mga igsoon. Dayon sunod din ang mga pulong nga mga lagad o kinabi ngadto sa uban. So mga nagigingong ginamig son, inay nga magmaritis-maritis, kunili na kinahanglan ta og mga pulo nga makaalagad o kinabi ngadto sa uban. O masinati nato, no? Gingon dito ganina nga kinahanglan makakita ta, no, sa panan-awon, no, unsa kabililyo ni Kristo diha sa iglesyanong kinabuhi, no? Importante kayo imagson kining makakita, no, dunay pangitabo diha sa ebanghelyo, no, katong usa ka tawo nga buta sa diyang giayo sa Ginoo, gipangutana siya sa diyang gitambalan sa Ginoo, unsa man imong nakita? Ingon siya, mga kahoy, ano mga tawo nalakaw murag kahoy unsa to? So medyo hanap-hanap pa, pero at least mayo na lang, no, bot pa sa bot, medyo hanap pa ang pagkikita, so bot pa sa bot maigsoon dili pa ta makontinto. Kaya na mahimo kitang klaro, no, makita nato nga ang Ginoo naglingkod sa iyang trono. Daw nakaduha sa kahimtang ni Sayas. Okay? Gingon dito sa diha nga makita sa Dios nasayod siya nga iyang mga bil mahugaw. Ikatulo sa kahimtang ni Job, no, sa diha nga nakakita siya sa Dios, no, sulti siya sa iyang kagalingon nga giluod siya. No, kita maigsoon giluod na bata. No, tana na ato maigsoon wala. Jud siguro kay lami pa man kayo mag tabi-tabi, mao ni mana, mamay kinaham sa atong kagalingon. Pero og masayod ta, unsa ta kahugaw, unsa ka masalanon, og dion unsa nata kaluod. No, sa diha nga makaklaro na ta sa pagkakita sa Dios mga igsoon. So, hinaot ato nang bawas-basan, no? Gingon dia, seeing God equals gaining God. Sa diha nga makita ta sa Dios, kung unsa kadako, unsa kaklaro atong pagkakita, mausad na ang kadako nga atong na batunan or naumol dinhi nato nga Dios. Then kung unsa kadako ang naumol dinhi nato, unsa kadako ang atong nabatunan, ing ana pod kadako kung giunsa nato pagkakita sa atong gagalingon, nakita daay mga mahugaw o kita daay, no, angay ta nga ludon sa atong kaugalingon. Dili nato angay mahalon daay mga igsoon. No, mga kita ta masayon ta unsa ta kahugaw, unsa ta masalanon, no, aron sa tuyo nga walay mga pulo nga mulugwa sa atong baba nga mangwalay pulos mga igsoon. Then kaduha katapusang yun ni pag-alagad pinaagi sa mga pagampo. So bisag sa unsa nga butang pinakasayon kanang gyud magampo gani gingon diha sa Tesalonika, magampo mo sa walay pagundang, no, magampo sa walay pagunong. So ang pag-ampo dili pod pasabot, no, sa kabahin gingon dito nga sarad-an ang lawak. Pero kung atong boto nunahon, musulod ta sa atong lawak, musulod ta sa atong espiritu. Boy din wala nay maka-distract nato. So bisag asa ta maigsoon, pwede ta makasulod, pwede ta manaa sa atong espiritu, moampo ta sa atong espiritu. No, so sa kabahin maayo man nga naa ka sa sulod gyud sa physical sa imong lawak. No, pa sa kabahin sa tanang panahon dili man kinahanglan nga naa gyud ta sa atong lawak. Bisag asa ta o sa atong ginabuhat, pwede ta makaampo mga igsoon. Pwede ta makaampo sa mga igsoon nga naluyahan, nga wala ta motigom. Pwede po ta nga moampo sa mga tao nga wala pa makabaton sa kaluwasan. Then pwede po ta moampo, no, alang sa pagpadayon sa buhat sa Ginoo, no, alang sa
Iglesyanong kinabuhi mga igsoon. So alang sa mga igsoon babae, no, kay gitumbok man gid dinhi ang mga igsoon babae gahapon mga igsoon. So minaot nga madasig ta, no, malikunan ta, mausab ang atong paghatag og bili, no, diha sa buhat sa Ginoo mga igsoon. So para po sa mga brother, ari tayo mag-ingon nga kato mensahe ra man to para sa mga sister, para sa mga asawa. Kuan man ni atong giingon sa ating igsoon ganina sa to dili addition kun dili multiplication. Now 1 times 1 equals 1. Oh, subot pasabot kay usa ra man ta, di ba? Kay explain man na magpanahon sa kasal ang duha nahimo usa. So dili lang kung ang sister na dasig, ang luya mahinay, maluya. No, kung ang sister maluya, kailangan ang brother may mong dasig. No, siya po yung dasig sa sister. No, subot pasabot, kamong duha mahimong usa. Okay? So, buot pasabot, pareha mo o kahintang mga igsoon. Kay 1 times 1 man equals 1. So, buot pasabot mas labi na sa buhat sa Ginoo. Mas labing maayo kamog yung duha, no? Kay gani sa panahon sa pagpanglakaw duha-duha man. So kung usara bilin ang isa, dili pod maayo. So salamat sa Ginoo nga kini usalay kapag dasig nato mga igsoon. Amen. Dugangan po sa ba.